এটা সবাই বুঝতে পারবে আমাদের বাংলা ভাষাতে, কেউ খামোশ থাকবে না। दोनों हाथ उठा के कहते यार रसूल अल्लाह कि ऐसे चे माह रबीउल अव्वल छे छे रहमत तेरी बादल, ऐसे चे माह रबीउल अव्वल छे छे रहमत तेरी बादल, जो दी छे आज रहमत धारा 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 एलन मोकाय आमेनर दोलारा, एलन मोकाय आमेनर दोलारा, एलन मोकाय आमेनर दोलारा, एलन मोकाय आमेनर दोलारा, एलन मोकाय आमेनर दोलारा के जी हला तर जोगे बेटी होले पैदा माटिर नीचे फूटे दी तो ताके जिंदा कहने या रसूल अल्लाह के जी हला तर जोगे बेटी होले पैदा माटिर नीचे फूटे दी तो ताके जिंदा ए धारर भूखे से नबी मुस्तफा मेरे दर ऊंचो कोरे दिलन मुरजादा ए धारर भूखे से नबी मुस्तफा मेरे दर ऊंचो कोरे दिलन मुरजादा और हो बेना अत्याचार एलन नबी मुख्तार, और हो बेना अत्याचार एलन नबी मुख्तार, होए बेसहारा तेरे सहारा एलन मोकाय आमेनर दोलारा, एलन मोकाय आमेनर दोलारा, एलन मोकाय आमेनर दोलारा ऐसे चे माह रबीउल अव्वल छे छे रहमत तेरी बादल, जो दी छे आज रहमत धारा धारा एलन मोकाय आमेनर दोलारा, एलन मोकाय आमेनर दोलारा, एलन मोकाय आमेनर दोलारा के नबीर आगो मोने सोबने तेছে আজ নবীর আগো মনে সবাই তেছে আজ জগৎবাসী দেখো কেমন সেজেছে আজ, 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 নবী পাকের আশিক কতই সেজেছে আজ, নবী পাকের আশিক কতই সেজেছে আজ, বাড়ি ঘর আর গলি সাজিয়েছে আজ, বাড়ি ঘর আর গলি সাজিয়েছে আজ, বাড়ি ঘর আর গলি সাজিয়েছে আজ, নবীজির জোড়স নিয়ে নবীজির জোড়স নিয়ে ঘুরি গেলাম গঞ্জে, নবীজির জোড়স নিয়ে ঘুরি গেলাম গঞ্জে, লাগিয়ে আহমদ মুস্তাফার নারা এলেন মোকায় আমেনর দোলারা, এলেন মোকায় আমেনর দোলারা, এলেন মোকায় আমেনর দোলারা এসেছে মাহ রবিউল আউয়াল छे छे रहमत तेरी बादल, जो दी छे